नमस्कार सांग मैंने शुभ सकाळ पुणी थे आपण मानक गोटे नुआ भिडियो स्वागत करुच्ची। काली तो आपण मैंने देखी आमर इटा जोड़ी पूरा कंप्लीट हो जाता। आज समय आसी आम प्लास्टर करूँ कौन भाया प्रोसेस करूँ तार भागमाप केते रखू सबकि आपण मानक क्लीयर करवा देखिपे एपट सैड्रे आम मसला प्रस्तुति चली पुणी से आम 5 जन आसीचु एपट सैड्रे आम 4 जन पूरा कम लगिगले देखिपे आ प्लास्टर जो हम तो बाली जदि आम न चल कम न करूँ ताने प्लास्टर केमती करवा बाली चलैया पड़ो इटा जोड़ी होता आपण मैंने देखी तो बाली चलैया पड़ू नाला तो बर्तमान आम जो प्लास्टर करूँ बाली चलैया पड़ो कहीं गुड़ी माटी अच्छी तो देखिपे आमर जो इटा जोड़ी जी आम करूँ आम पूरा प्लास्टर कंप्लीट करूँ। चलतु बर्तमान आम भागमाप केते रेसियो तैयारी करवा सबकिछ देखा। तो बर्तमान देखिपे आमर जो प्लास्टर आम मसला तैयारी करूँ तो मसला बाली आउ सीमेंट को पूरा फेंटा फेंटी करूँ पूरा मसला भल भाव प्रस्तुति करूँ तार रेसियो केते दबा आमर गोटे कड़ा सीमेंट रे आमे दबा 4 कड़ा बाली बुझीपारे आपण मैंने जिते आपण मैंने वाल प्लास्टर करुँच माने 4 कड़ा बाली रे गोटे कड़ा सीमेंट दिंतु तो से भाया हिसाब से आमर 2 बुरा सीमेंट रो भाग माप पूरा तैयारी करूँ देखिपे बाली आमर मापा पूरा सरला बर्तमान आम मसला फेंटा ताको भल भाव तैयारी करवा। देखंतु मसला गोलेबार तरीका तो आपण मैंने जानते कौ भाया प्रोसेस आम मसला को तैयारी करवा कोदाल रे आम ताको भल भाव मसला को गोलेबा तापर आम ताको भल से न फेंटिले तार बाली आउ सीमेंट भल भाव फेंटबनी प्लास्टर करने असुविधा हम तो से भाया प्रोसेस आमर मसला फेंटा फेंटी चली पूरा भल भाव मिसेबा तापर आम ताको पानी जतिकी लागिबो जी हिसाब से आम पानी दबा कथा तो से हिसाब से पानी दबा अधिका पानी आम दबानी आमर जी लगे माने कांथ आमर उदा अच्छी तो से भाया हिसाब से आम हल्का पानी दबा तापर ताको आम मसला रेडी पूरा करवा प्लास्टर स्टार्ट करवा। तो चलतु बर्तमान आमर देखिपे जेहेतु आमर एटा गोटे कंपनी माने कंस्ट्रक्शन काम आमर एपट साइड देखंतु पूरा हेलमेट जैकेट आउ शो पूरा पिंधिकी पूरा रेडी हो गले आउ एपट आम रेडी चली देखिपे बर्तमान आम गोटे फोटो उठेबा तापर फोटो आम पोस्ट करवा माने फोटो तो छाड़िया पड़ो ऊपर को ना काम होउची ना नहीं केमती जानिबा। बर्तमान देखंतु पूरा 4 जन आमर पूरा रेडी हो गले बर्तमान सेल्फी नेबे से है लगी देखिपे बोट आउ हाथ में ग्लोव्स पूरा जैकेट हेलमेट पूरा रेडी। तो बर्तमान चलतु फोटो फोटो उठे ना तापर आम कम स्टार्ट करवा। देखंतु आमर बर्तमान कम स्टार्ट हो गलानी मसला पूरा रेडी आउ एपट साइड देखंतु आमर मसला छापा भी स्टार्ट हो गलानी आ मसला छापिया पूर्व कांथरे पूरा भल भाव आम पानी क्यूरिंग करूँ पूरा कांथरे भल भाव पानी देचु तापर घोड़ा भी पूरा भल से यूज करूँ तापर आम प्लास्टर करवा भल भाव जब पानी न दबा भल भाव जब घोड़ा यूज न करवा ताले प्लास्टर रे माने जो मसला आम कांथरे जो मसला छापिवा से तो भल भाव परफेक्ट पूरा धरबनी ना तेणु ताको आम घोड़ा पूरा भल से देचु तापर बर्तमान मसला छापिचु आ मसला छापी सारापर ताको आम कौन भाया प्रोसेस रे प्लास्टर करवा कौन करवा कौन नाई केमती आम प्लास्टर करूँ केते फिनिशिंग होउची आ केते आज गोटे दिन आम प्लास्टर करि पारिचु तो सबकि आपण मानक क्लीयर करवा। बर्तमान देखिपे मसला छापिबार तरीका केउ भाया प्रोसेस रे आ मसला छापिबे जेतेला आपण माने ताको भल भाव मसला को पूरा खेपे खेपे लेबे बुझीपार आपण माने मसला को आम गैप रखिबानी पूरा क्लीयर करके चलवा ताको। तो ये भाया प्रोसेस रे आम गोटे गोटे पीस मसला छापिबा एपट साइड रो पुणी प्लास्टर पूरा फिनिशिंग कर चलवा। तो चलतु ताले आ जमा भी समय नष्ट न करिकी आम प्लास्टर स्टार्ट करवा मसला छापिबा आ प्लास्टर स्टार्ट करवा ठीक अच्छे आपण मानक देखा। तो बर्तमान फाइनाली देखिपे आमर माने प्लास्टर जो एपट साइड रो मसला छापा चली देखंतु आमर केते पर्यंत प्लास्टर हो सारानी आ केते फिनिशिंग होती देखंतु एपट साइड भी पूरा कंप्लीट पूरा फुल बाकी थिला आमर बाहर बाहर साइड पूरा टोटल बाकी थिला प्लास्टर देखंतु बाहर साइड पूरा कंप्लीट हो जाइए आउ एपटे देखिपे भीतर साइड भी आमर 2टा स्पान भी कंप्लीट हो गलानी देखंतु 2टा स्पान पूरा कंप्लीट एपट साइड आमर आ गोटे साइड बाकी अच्छी मु आपण मानकु माने प्लास्टर करिवार माने तार तरीका देखै पालिनी कहीं आमर कैमरा धरिया लोक नाहंती कहीं आज तो से निजको तो काम करने पड़ुची तेणु से आम समय नष्ट न करी पूरा फटाफट आम काम आगे देचु। तो बर्तमान चलतु तो गोटे भल कथा आ भल काम देखा माने कौन भल काम माने आम बिना बाटामबाड़ी रे कौन भाया प्रोसेस रे प्लास्टर करूँ। तो बाटामबाड़ी जो कहली तो से विषय कहूँ आपण जड़े भाई मतलब कमेंट्स करते भाई बाटामबाड़ी ने गजबाड़ी देखो भाई आपणकर सेपटे भी गजबाड़ी कहते आमर एपटे बाटामबाड़ी कहूँ। तो से भाया
ଯେଉଁ ପଟେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଟାମବାଡ଼ି ବିନା ବାଟାମବାଡ଼ିରେ ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ଦେଖେଇବି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ କାମ ନେଇଥିବେ ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ବିନା ବାଟାମବାଡ଼ିରେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବୁ, ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି ଏପଟେ ବି ଆମେ ବାଟାମବାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିତର ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ବିନା ବାଟାମବାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ମସଲା ଯେଉଁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଥିଲୁ, ମାନେ 2 ବୁରା ମସଲା ପରେ ରେଡ଼ି କରିଥିଲୁ ତ ସରିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଛାପା ପାଖାପାଖି ଅଧା ବାହାରିଗଲାଣି, ମାନେ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି କି ଅଧାରୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଅଧା ହେଇଗଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ମସଲାକୁ ଆମେ ଲେବୁଲ୍ କରିଦେବା, ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ହାଲକା ହାଲକା ତାକୁ ଆମେ କରଣୀରେ ପୁରା ଲେବୁଲ୍ କରିବା। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଉଷା ଚଲେଇବା। କେମିତି ଉଷା ଚଲେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଷା ଚଲେଇବାର ତା ରିଜିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ତରିକା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସରେ ମାନେ ବିନା ବାଟାମବାଡ଼ିରେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା। କେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ମସଲା ପୁରା ଲଗେଇବା, ତାପରେ ଉଷା ଚଲେଇବା। ଉଷା ଚଲେଇବାର ରିଜିନ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଉଷା ଚଲାଉଛନ୍ତି ବିନା ବାଟାମବାଡ଼ିରେ ପୁରା ଆରାମସେ ଚଲେଇବେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଚଲେଇବେ ପୁରା ଆରାମସେ ଯେମିତି ବାଟାମବାଡ଼ି ପରେ ଆପଣମାନେ ଉଷା ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଉଷା ପୁରା ଆରାମସେ ଚଲେଇବେ। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ମସଲା ଦେବେ, ପୁଣି ଉଷା ଚଲେଇବେ। ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ପୁରା ଫିନିସିଂ ହେଇକି ଚାଲିବ। ମାନେ ବିନା ବାଟାମବାଡ଼ିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବିନା ବାଟାମବାଡ଼ିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କଲେ ତାର ଲେବୁଲ୍ ଏତେ ଠିକ୍ ଆସିବନି, ଆସିବ ମାନେ 100ରୁ 100 ଆସିବନି, ଇଏ ହେଲା 100ରୁ 80% ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ମସଲା ଲଗେଇଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଉଷା ମାରିଲୁ। ଉଷା ଯେଉଁ ମାରିବେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ପିଡ଼ ମାରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ପୁରା ଉଷାକୁ ପୁରା ଲେବୁଲ୍ରେ ଚଲେଇବେ। ମାନେ ଯେମିତି ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ମସଲା ରଖିବା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ଉଷା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଚଲେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଉଷା ଚାଲୁଛି କେମିତି ଫିନିସିଂ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବା କଥା ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବା କଥା ବାଟାମବାଡ଼ି ମାରିଲା ପରେ ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ଫାଇନାଲ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଛ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଉଷା ମାରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଫିନିସିଂ ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଫିନିସିଂ ହେଇଛି। କହିଲି 100ରୁ 80% ଫିନିସିଂ ହେବ, ଆଉ 20% ଟିକେ ମାଇନସ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବିନା ବାଟାମବାଡ଼ିରେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରୁଛୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଏ କାନ୍ଥଟାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ବାହାର ପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ତ ସରିଲାଣି, ଭିତର ସାଇଡ଼୍ ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବାକି ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫିନିସିଂ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଆଗରେ ଶିର ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ମାନେ କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଆମର ଯେତିକି ହେବା କଥା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମେ ନେବା ଆଜି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ୟା ଉପରେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କାମ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ୟାପ୍ ଛାଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଲଗାଇବା। କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସରେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କାମ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କର, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଜଣା ନଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଶିର ବାକି ଥିଲା, ଶିର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆଗରେ ବି ଶିର ବାକି ଥିଲା ତ ତାର କାମ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ କାମ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମାନେ ବିନା ବାଡ଼ିରେ କଲୁ।